hindi ako sa local government sa Silay. Kami nag-congratulate sa inyo tanan. May hapon ka wala mong video. Silay Yolanda Elementary School stands as a beacon of learning, innovation, and character building. Welcome and let's celebrate this new beginning together. Once again, I welcome you all and good afternoon. Hatagi kami sa imong grasya kag bendisyon. Santa Maria Eloy San Jose, gampo mo kaming makasama. Amay na among nayara sa langit, pagdayawo ng imong ngalan. Sa Espiritu Santo. Bayan ng bunga sa